कांय दीस फाटीं हांवें एक विशय काडलो तो म्हणल्यार पंचायत वर्सीस टीसीपी. सो विशय सिंपल आशिल्लो. टावन कंट्री प्लॅनिंगान जर एक क्लियरन्स दिली जाल्यार पंचायतीन दिवंकूच जाय हो प्रश्न हांवें आन्सर केलो ना म्हणून. पंचायतीन आपलें मन लावपाक जाय आनी आपल्या कायद्या प्रमाणे आपणें दिवपाक जाय. सो सरप्रायझिंगली हाजेर खूब चर्चा जाली आनी हो व्हिडिओ सगळे कडेन पावलो अशें म्हणपाक हरकत ना, कित्याक खूब लोकांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. कांय लोक म्हणपाक लागले ना आमी अशेंच करीत आयले, टीसीपीन दिले न्ही सो आमी करता. सो मागीर ताजेर भर पडलो आनीक लोकांक समजोवपाक लागले आनी पर्सनली जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलो तेन्नाय चड लोकांक समजले. आतां हें जें हांव उलयल्लो तें एक उदाहरणांतल्यान कशें सिद्ध जाता तें तुमकां सांगता. काल गांवकारी चॅनलाचेर किशोर नायक गांवकारांनी एक केस हाडली आनी ती केस जावन आसा आसागांव पंचायतीन. थंय 48,000 स्क्वेअर मिटर्स येदी मोठी जागा. थंय त्या जाग्यान टीसीपीन परमिशन दिलें बांदकाम करपाक आनी पंचायतीन तें मागीर लायसन्स रिजेक्ट केलें. पंचायतीन कित्याक लायसन्स रिजेक्ट केलें? कित्याक ताका अप्रोच रोड ना त्या जाग्याक. अप्रोच रोड ना म्हणल्यार कितें? अप्रोच रोड आसा पूण भलत्याच्याच प्रॉपर्टींतल्यान काडला. भलतो म्हणल्यार कोण? कोमनीदाद. कोमनीदादीच्या प्रॉपर्टींतल्यान ऑलमोस्ट एक लांबच्या लांब किलोमिटर सुमार रोड ताणें केला आनी आपली प्रॉपर्टीक तेकयला आनी ताजेर टीसीपीन परमिशन दिला. अरे कोणाचो जागो? कोमनीदादीचो जागो. कोणें सांगला तुमकां तेतूंतल्यान रोड काडूंक जाता म्हणून? सो पंचायतींनी सारकें काम केलें. पूण टावन कंट्री प्लॅनिंगान जर दिल्ले प्लॅन तुमी अशेच एप्रूव म्हणजे मान्य करतले आसले जाल्यार ही केस क्लियर जावपाची. हातून क्लियरली सिद्ध जाता की टावन कंट्री प्लॅनिंग दिता तें फायनल न्ही, पंचायत करता तेंच फायनल. ही केस तुमी मुद्दम गांवकारी चॅनलाचेर पळोवपा सारकी, कित्याक जे फ्रॉड जाला ते फ्रॉड एक्सेप्ट करून टावन कंट्री प्लॅनिंगान तातून प्लॅन तांचो क्लियर करून दिल्लो आसा. एक जिवीत उदाहरण. रायोगो होम्स इज द पार्टी. रायोगो होम्स म्हणटा ताणें तें एप्लिकेशन दिल्लें आसा. हें चालू आसा आतां आनी एट द सेम टायम आतां कोमनीदादीच्या आतां एटॉर्नीन खंय आतां कंप्लेन दिल्या की आमचे प्रॉपर्टींतल्यान इल्लिगली ताणें रोड काडलो म्हणून. पळया खंय पर्यंत लिगली हें मुखार पावता तें.